nanu wajoka uridunga hotu kufuanyu kwezi salama na amani nguna jelieka zitauga awishe baada kaunga rishifanya harimo mwezi uno ngwaje ke tofiki ne masiwa ya hatu tofiki ne duni kwezi wa Komoro inuma ha mitano ranzi kisha mashambulizi raji constituer force alternative ya henzi ikawo di Ruvuma ranzi 2016 ranzi 2016 hata leo rishindania ndongozi nji ikawo wa Komoro wazienshi akaya sisi ya 2016 janjia rikahwanza rishangiria ifikra yakayatsangwa nwaze wake zidazi nilimialahe la hezi asizi afu rikashangiria rikari prepare participa kari toa memorandum harumwa ushangiria za asizi shaya wakati zaja kafanyisha kajafanyisha namna zakazanuniwa itungeza rika control ya hezi reformu hizo rika control wakati cour constitutionnelle ya la Lusiwa rika control wakati commission anti-corruption ya la Lusiwa mtipi hinimu ya kauridunga akawona namna rakawana tulukano manzi shatena sur le terrain akaya armoise assise rika ban ikaha front ya mbao freson ikawo rikausanganya desena nyasi wa masiwa awanilia assise inclusive ija wakati wa referendum rione sa fikra za hada sina za force za opposition kaya referendum ketujibu imashulaha ya hensi rija harmwa election za fanyishia rika sur le terrain rija ifanya kampanya ya suna na nyasi wa ulezi walio bal au sa kaya ikashwa baha shauchungeza wandu walube tisalama warobeti salama waje warojina na fikra nyiroje leo tena rejei armo terrain ahuja jerwonese bwana zanimeni ikaunga rifikiri antuka rielewa kaya ludo shawir chauchongeza masiwa ya hatu ya rohe harmwaze tam akaya rone sanduka yenu mahamisa kaunga wenzi kao ngeruma shaye kadwa nzara ngalie yimkomor katuji hunda harmwa enzi kadwa anzari litsengele zaidi ngaronao ze tambu ikao ngazijirio itongeza leo climat ya haine climat ya peur climat ya déstabilisation ikao harmwaze ankiliza heni Komor ngiyo kabati ushindo akaya makini haone bo wandoanzoa wawe okaya wafanya succession agoronesa harmwaze reforme institutionnelle ikao zifanyishia ikao kaljadunga isharafa shahe imesh ronesa inamna ze forces za opposition ikao singari jihunda harmwaze forces zilo bafuweze haki zao za radilo pia ronesa inamna ikao wafanya homicides nji yani wakomori wenji wafarikiana na dunia ikao kajaona hata enquête yafanyiwa donc izo zonti pia zitongeza leo yensi ngejunda o harmwa khaufu na tama yodi maana leo sisi patulezi raona kaya kina kiriri continue namna hiyo ni video ndio wakati wa Komoro wonti pia Rolonez ikao namna uruma ngwajua ukaya yes kwa tini hiyo namna ladimo heze elections za 2019 roacho harmo zikao haki zao ngazirwarilwa namna ladimo rimaranya wa Komoro ikao kwa tuhunda wandu wawalilia wafikiria imaudi hao Johanza jani guzonti pia zisanganyene wa Komoro waliobonze nurambao di diaspora zitanganyene i communauté internationale wao waje wa faciliter umkontiwo waje wa ubirili umkontiwo wazima ni société civile ahanza umkontima ndu urais rifikiru kaya ludo shawir shawruha harmwa hawa nziro ikawa wa Komoro ngo yeshi ludo shawir ikawa ngarijeleza kaya hena mdikao katuanza wandwaro harwe pagayino au mheni mkangu profite
ipagayinu ngudamba kanali tiro heva na tubake namna hiyo sisi hapa ngarono kana mkomori ngutabio ngarono kana sira ndio ifanye siasa kaptunda banura juara tekeleza za fikra za watu ngarono kana kubanda ba ngarono kaya isharia wisho kachuste hilo au kasu hendelea harmo mkonti wa uvirilia uzima wa hele taifa ukayasi partulez sina makalima mane harmo kalima mali ya mwando uzima wa hele taifa adani l'unité nationale le kalima la vili le justice sociale ani do sawa so ni mushari makalima yo maili ya rori lo hena mnaladhi au kaya uzima wa hisha au uzima wa hele taifa ngarona kana usango vili liju reservation de daraja kaya ya bakshadu suya bonsi donc abuka nam juwari bakir dolinga ya video riwezeri riubira hazen no jaji ya vili usawa so ni musharia ngarona kana kabati usawa so ni musharia tungeza rambo kaya ngebidio rihunde namna utongeze sharia shirejei hena mwenza haki ya hunda wakati ya lazima henu tina haki ya hukumula henu wakati wa lazima limana ra komparandi ban leo na journaliste ni moshe ni maraha au karija leo hawo ya kaya ribe hakuriye ri adresse ya isi wa hedawu mwambie ukaya kinaukiri bibaki harmo mkon sama daun au kaya sunti pia da sulma perda mahsus de rayam komon le video yarge ya pare wa komor au kaya yeye develope ti salam ya pare wa komor raha ziloto jiri za jaji ritsengelea za janibu za kisiasa za opposition na zamani malidori wa kisiasa waliowa amjima mzima ritsengelea rimonesa ifaida iliyo ritsengelea za chancellerie ziliowa ola chancellerie ya Afrique du Sud ya Tanzania ambassade de France na ya Nations Unies wasengelea wonsi pia waonesa ya disponibilité walio warengele suala au rahaf ukaya wa tayari kwa manduo ufanyishi ya hori jale wale hori jejir saliwe urahafu ni namna wanwa warire rijaban sena jir saliwe au kaida roi hatu ijibulo ni mduka uri madresse ya ibarwa ya hori jaban sena jir saliwe ya disponibilité iliyo na opposition disponibilité iliona le pouvoir ahanza mkonzi amanduo ufanyishi anu dialogue wawandu wa ilika kwa tuo na sawa wanza wakati face à face warimane macho kwa macho hini mliambeza dabanu kadamba ngando fanyi se séminaire au ngando fanyi assise au ngando fanyi conférence charija ri proposer dialogue wawandu wa ili watu na sawa ya ladimu wavane macho wambilane eza ladimu dialogue yo emanaka ori sisindi haku ya ukayaye diaspora nge video irenge iplasi hao pada mwana tabakayari yele wakaya inuma hamidi diaspora ngone sauze fikra za hao harumo mkonzi wa kisiasa ukaya ranzo kati komore lokomor diaspora yo tsanga haku harumo imeendelo soni ya he le taifa tadi maendelo soni ya economy leo ranza diaspora ngedi ngoi wahundeshe ushahawa wahunde plasi hao haruma umtsango wa kisiasa ndio maana kao leo garona maslah ukaya diaspora ibidi irenge iplasi yao haruma mkonza mandu ni communauté internationale kanjua kana umkonzi wa 2001 asibabu ndao rihundu namna ya ushindani ridungani yapoke na ukiri leo wayakaya ngarielewa ukaya uzima wa ile taifa ngo beliliju ike communauté internationale wakaka waja wakashahidi washuhudia wasaidia kwa sababu donc sisi ngashukuru yao entité zote pia wayakaya heno yao watoa disponibilité zao abasa rije banu deli pare ni bakomo mshangirie mfanye namna ya kufanya hata mlazimishe mafanya siasa wakati wazima hema kusada ya huzima hema kusada ya he ya amani hema kusada ya hema de lusoni ya he le taifa mimi swala na mandula hangu Tanzania juu hapa ya kaya mone sabanuka ibarua mwaibeha zijibula Tanzania juu emkazwa mgula hindi waunjia harwe mahadisi yao sio mone sabanuka ya na mazao mahadisi baina ya heze janibu zonsi pia sha rikanzari juu haukamo ne sabanuka ya mkubaliwa ye mahadisi yangu John Jiani ndi swala langu la pili
suala langu la pili sikanzani juu hapo yakaya isido wa mado mwanzo SAF ya dialogue garashele yao la mamraha biriban ili yasane yatanganyeze janibu zonsi pia kaja shida nyinyi ngamfikirio je parce que wanungwa yani le suala lilio wanungwa dusa namna jimdiko shida mtanganyeze janibu zinu pia ili wandu enda kwa mahadisi parce que ya communauté internationale wa essayer surtout des Unions africaines kwa tashinda nyinyi mvahindi habari na majihindi ya nyumbani ndio kwa mtanziani ile mahadisi yanu ya mimi ile swala langu juste harumaye dialogue no kaya inti mara mwando hamadi namna mkubwa yaonesa wandu wazi proposer sha ya opposition yedu hahaungi nzima wakubaliwa ya dialogue chaque subidi itendela au organizewa ni presidential donc wanzo president kangu joko kayabo yake invite hamandao donc ya tirumieti trio president au gouvernement wati organize ye umkontiu no awe dialogue ino ye harmaza nketi za hanyu mzipars wamjibu ni helio parce que wajibu wangu hinamna yesko wamjibu ni helio ngamfikirio je ukawafanya dialogue helio president Azali yake comme invité Hamadu Wassa ya hau yake sawani Wassa walona wadone ndani vanu mkonti Hamadu wana fazi zinji fazi ndani dotukubaliana dotukawa wandu pia waelewe ya necessite ya ukaya wandu kenti wazi ikana huko eli kadonzara ngalie ifazi yoke janda yakaya bingo wandu do hambe arma mabunjili yo discours shaya kwenda en profondeur ye falsafa ya mkonti ifazi yoke janda yakaya leo henamna ima hadisi ka ori yafani da sine zijani guzonti pia razone saba onti pia wakubalio kaya kabati solution ni rojina itutu kaya ngebidio wandu kenzi harma la tabakaya kabati tuhisi kabati tujia lewa jari hadai ambekana tout va bien zonda bomru kawa tantujwa nge harma bingo ndazi yense namna iliyo aliwasu daraja kao kaijaparu kaya kajaparu yenshi situation kaungi watenda ule izajirinzwa ni juzi zaba pale ila exemple mithali Mwenyezi Mungu karone sakana yensi wasu daraja kao kenao kirimria jinose njizi ambekaya tout va bien donc alhamdulillah urja banu jeri salut kaya wonti pia waonesa kaya ngo disposer ya yeli mana sera compara ni ma journaliste jeri mwambie ni paro komori waonesa kaya ima acteur principal wonti pia wakubali idea ya dialogue abasa ijahar mwa swala za technique abo wakumori ngo jolinda yo kanga dompara ni ma journaliste msengeleze entité hizo kwa warambia kanga disponible ya kufanya zengo hizo ngo prêt à aller plus loin et namrunge na ces conditions za bien sûr cha hizo nyinyi ma journaliste ya ademu mwatengele ina acteur yao monese ya mjibuni directement na ujua harma maadisi ya faraha rejertoeze ze faraha shaila ya kamuhimu dukaya warinika ye uaminifu kayanga tujua limwambie kaya kwa jaharaya wakubali ngo disposer ngo fikirio ngo wasawanjia hazini techniquement na kwesa yunda njone namna ya walazimisha au wamete pression zokweli 2018 harun konti kao inisewa ne Union africaine na mwash ala lamku wala bili la membre kao ya jabano harmoye dialogue intercommunal ikao mimi si participer harun konti wo ha représentant wa he union de l'opposition ya Faransa harmo perdio konti ubiri namna kaya opposition ne pouvoir les sociétés civiles wodo akaujua ngena ni majorité wa ndani makaujua konti wa namna ubira yo demana cause des mesures d'apaisement zaka ubeseka zaka contraignant akaya kabajaka pression sisi leo rionu kaya de masulah ketubidi la mamra echi abondele union africaine wa yochi ngaranzao les Nations Unies ngaranzao union africaine la bonti ikaongo disposer ya accompagner wonti pia watengele wajawake shuhuda wajawake wasaidizi hamadi namna kwa uzifanya kazi nje akaya ikaka jasoma harmeza bira juzi ala mamra kwa na Somalia maana tena raja ni sokaine video diaspora iparticipe leo diaspora da baladi mwaje warengele shirika
waoneseze fikira zao kena ukiri wake kwa elewana wake kwa tengelea fikira madaino ena mzima wafungiana wazima waja watoze fikiri kao yasina mahamili bano wazi waniliao yodi maana tena raja fanya conference ili parwa komori wake mashahidi au kajuzi yala mamra tunaweza katika bano sikashahidi tunukana komori kwa jaka uziyenshi yabodi ya undabati ya sumar journal ya unazanzibar shale odia jari mpare ninyi wa komori nyonti pia mke ma acteur muri sisindri muri ladimishi muri mete pression heni mrufanya siasa leo kaya shawiri do kaya wa komori wa kenzi wazima waone e solution wa bane macho wa milaneze kwe esayo riroe harmwa zitambuzini ndio wasili harmwa apaisement ndio wasili harmwa siasa ikaonda mwalimu gashi unaonyesha kaya ye opposition wa évolue harmwa position kawa waka nioranziale sisi leo ngaramba kana évolue akaya ifete akaya wakubya les principes yo akaya ngado kanti ifete akaya o harmwa les conditions zao en tout cas nous hadis que jaka ya harmwa sensi yo akaya azali ya participer en tant que africain ils ont ngado kaya banuka ngo dizonaone skanga ngo ngado dialogue yabo bona préalable yabo heni kungumanyo abo ngadu préparer les préalables zao wajenizo ko la tabu shaya i accord de principe na raihunda oseni moya opposition onesha kango disposer na singari tosao ngari shukuri yao hamara ya sai waonesa disposition yao ya kaya waeleo kaya shawiri shahensinu lazima shibire haruma imasula okaya tare yoru onesha kado zenji kaya ino wakati wa komori wakansi wabana macho kama okaya shwamba kanao ali watu wona na uko wamba watu ambao karende donc ngasi haruma ye slogan yo ya shikomori yo kayange bidor kens libane macho rambiane kweli leonga drambila na kweli okaya tunesakana yo ti seminaire wala yo ti assise wala yo ti gunjilio shayo dialogue esajo kabala ika okaya rikawona sawa sonse pia wo ti dialogue yo monologue shemana rambo dialogue da kana kartona sawa da sino lunez ya wila dimu jer kenti armada tabu libane uso rambilane zala ya wila sharada watu tutapata na precision hii precision ndani ya mema hadisiano kwa opposition na serikali Tanzania juu ni particulier ndani ya mmoja bila ya precision ndani precision hii ni serikali wakawaoni saukaya de shauri la henzini kartuni da waje imana ngo kayora fani mahadishi sapata kwa jenia na mimi kwa kwa Tanzania juu position hiyo problema wa shafi Faisal Sule journaliste wa Al-Komoria na Nukta FM. Fikiri mfungwa mahadisi shaya karudo tanabe makati ya mwisho yanu ngaro nao wakizimbeli wa siasa walozivani walwa mazifungo. Mfikiri ya wao iba eka kwa wati mahadisi nanga johendelea hamade namna yakao ngamia hutaji yao. Bienvenue à la Zima, je suis à 30 jours pile poil dans le 26 mai. L'opposition, les ennemis au pire le 26 mai. Allez, ça va arriver à wakati unu kurudie ye partout des idées qui manifestent. Madelo wa zone sa madama journaliste wa watani Sharan. Nisida kukana ngo mujambabi shatsu ne sai position ya si partout sisi ngadoma kana mongo ni mwezi janibu za mwando au kayari kama mwezi election za 2016 il a candidat jama 17e sur 25 orohabo 3 mois après randisha za courrier au monesa kaya hamonesa position ya tunaweza fikira sisi rizwani yao randi yao ondalo sima opposant au kaya tizone saval réforme zinji ronesa ze position candidat ya shariko terrain haonesa le position donc yo ikans armée communauté internationale kenau kiri leo mkonsi rambao dialogue mkonsi kao ngari namna ra ufasiri banu ufasiru kayak zonda bukatu yenshi harmo hawa ya aman zonda kapsula na jamf alhamdulillah shakatu yenshi harmo hawa ya aman ukaya sisi ngari fasiri ukaya ze fasuli za demokrasi ka sustehil hata buka na jorambe kananga sarmo hawa ya aman kenau kirika
si wasili da jamani yonge konsi hadisi wakaka wakashahidi ndio wake shahidi sisi leo ngaranzo wake mazahidi kaza wake shahidi okaya juhanza ike ye le retour ya he ye état de droit ishindike nsi hena mna ladim juhanza zetambu ka orizienshi avant ya kuchunguzaji haruma ye constitution ya 2001 juhanza zitireje tena ya wakadra ndara mkananga konsiyo entre nous rihadisi abo afrika na kabjele ye situation kao i ngiyo situation namna iliyo ketso kaya ye communauté internationale wake kwa shenga ukaya wanu ruajen raciste jana buzo tipia remaranya so tipia ngasima perdant arma e situation ikari kubali yao kana ujauzia heni mndu anza sedi nori roho ya arma tambuzino yakika tengele yuli maana kwa sisi armukuri ya tulione sawadhi ima acteur kaunga rona kana ngoma shula hawa tengele armu konsiun rone sakari adresse ya zali akaido lobeti salam moni sokaya ye communauté internationale ye opposition diaspora ye société civile nge video wakae armu konsiu yuli jo tengeza mkonsiu kiwa kweli mkonsiu tike wakaya utike kwa inclusive wala kikana swala hilo harmwaze raone saba nukaya ulezi yewa nilia ku sawa useni moshari iyo mongoni mweze fashili kao ulezi yuzi tendeza usoni randushku ya tungia hata leo yawo kelelo kiri keka tufikiri namna opposition ilo bafoué ilo écrasé ikaunga ma prisonnier kao sisi ngalwa fasili ukaya ma prisonnier politique ikarusa kanadu sawa mosharia yawo kandalo sikana kena kiri homicide ikaunga zirio anga ulo hula wala nga dhulumio hula zikeka zika elucide wakaka waka enquête kena kiri ke heni afungwa yakeka hukumlo donc yawo sisi namna sira rafasir kaya nge video ze mesures d'apaisement kao zikazi tolo ni la membra wakati ula ikawa harmaze mesures hizo ngabo ye libération des prisonniers politiques en tout cas wanikuwa haki zao yabo sisi ulezika parce que ramba kananga ranzori reprise ya he dialogue yakunga ranzori rejei harmwaze nusu ya fikra kao zitolo wakati huo ranzozi je minhu deze haki za he wanukao warengwa hasibabu deze fikra za hao ikawa sisi ngariziwa nao ranzikana henu wakati walumu konzi ya weni wakati walumu andamana wakati rahunda bati rijitekeleza hao siwa niliaku ya ukayana turenge mithala andarti hago ya kaya listing yo inji shanga bijo urenge mithala parce que wode ya kara isi ya riruma ya representant mo dunia ikartona masula ya ukayara isi sambi ya kika hukumu kartona masula je kelka rizamba na singa rizamba tena ukayenge bizo haki za hini mwanadamu zitekeleziwa shele maud ikaya warajine wajanga na zi dhamana zin watujoradia zi haki za ho walio abasa shatena optimist ma politicien ikaunga bamba ngoma exilé osina ngaranzoze haki za hao zilejeziwa wakubaliwa wanikuaisha ushahao wanikwe zi haki za hao za ujua mkonsamanduo wajua watuweze fikra za hao yule jo singeza wakae suluhu ya kweli yule jo singeza wake fikra za nyumeni za kweli jo singeza roho harmo zirorili uvumbwa le 26 mai sisi et calendrier tout ketsi en fonction ya he et date le 26 mai ukaya ngari fasirio sulezu kaya le 26 mai yo date ya he sharia sha 2000 sha e dunia ketu iso suku seulement to kartona kane dunia ngi sa le 26 yo date kao ngi yo harmo wajibu au harmo calendrier ya 26 mai chas sisi rozone sa andal ke clair harmo skala zone sa lanzi novembre ya mwajana wakati rakatengelea le 23 ya ladimu i collège électoral ipa done sokaya bengwa leori kubalia no kaya zaliha roha shaya ngaribona ka techniquement les logistiques kabana shila kufanya élection 2021 yo on va pas se leurrer tant de jira milane ndaw techniquement inusi banunsi dawla namna sifasiro inusi equipe ya mpira no shar Afrika wonga stanganya ndongozi ndi ya moja jana mekana 2-2 ngardo kufanya sa election
izonda yodi mana kawe ile date la 26 mai sisi kaptuli fasikana kwa dunia ngijoko ruzia yodi andani ya vili idati ya 26 mai hamadi heli kao hata journalist amana mzaga wada kananga mzishao wa Komori walivumbua yodati kao ngabo wa Komori wenji kao hahaki wanusoka ya ngwajuka ufanya revendication sisi hizo sisi ranzao rija banu jaro ne sukaya katita yari ensi inji harmwa tambo katita yari wandukangwa washangiria wenu ambao strategie du kao sisi ngari kasi contre Singezi ni parti ya kisiasa ya demokrasi randorenge zamana haki demokrasi ya abunga dowa nilia ezenzia za kidemokrasi strategie du kao kabati ujua to waloneze sula waloneze zongo kwa tujua ze consequences joka wasuliao abuka nabyo shangiria strategie hamanizo sisi hizo shangiria dukaya azali limwanisha barua limonesa ze dangers ilio limonesa kaya katwanza intiatu iwasuli harmadara jekao kabati ujua kwa shinda ya maîtrise ile shawiri dukaya ngebidio ya familia mpango au tungeza wangu wakenzi wazima wa hadisi ara kikanabisi D'abord, voilà, il est là,